Motorcycle, I think the case is even more critical. Dah berapa ramai orang mati? Setelah melihat kesan jalan rosak terhadap pengguna, episod ini menampilkan perspektif pakar. Apakah proses penaturan jalan dan mengapa masalah ini terus berulang di Malaysia? Prof. Madya Dr. Law Tek Hua, pakar pengangkutan dari Universiti Putra Malaysia, berkongsi pandangan mengenai faktor yang menyebabkan kelewatan kerja turap dan penyelenggaraan jalan. Walaupun jalan baru diturap, kelewatan perbaikan masih menimbulkan risiko keselamatan. Apakah punca sebenar masalah ini dan bagaimana ia boleh ditangani? Dalam episod ini, kami meneliti bagaimana pihak berkuasa mengurus aduan rakyat serta tindakan yang diambil selepas laporan diterima. Fakta sebenar menanti anda. Faktor atau masalah utama jalan berlubang perlu dikenal pasti terlebih dahulu bagi mengatasi masalah jalan berlubang yang dihadapi. Profesor Law Tek Hua berkata, kekurangan data jalan yang terperinci masih lagi menjadi masalah terhadap isu jalan berlubang. What do I mean that they don't have the database? They have the database, but the thing is that the database is too outdated. Okay, things change, environment change. Okay, the developments rapid. There many things have already changed, but the database never changed. They just assume that what is happened the same in the past 20 years, but this is not true. The kurang and the traffic flow change, the traffic composition change. Dulu, we don't have many more heavy vehicles. Now we have many heavy vehicles. As we know that if the route have many heavy vehicle flow, then the route stand become very bad. So they don't have this update. Therefore, we have no hope to maintain the route in a very effective way. Of course, for the start, we will cover the prime routes. Okay, then stage 2, we have to collect other routes database data. Then we have to keep on monitoring so that we want to know, okay, after so long, maybe like 1 year or 2 years later, then the route will become bad again. And also, we also have to forecast what will be the future development. We have no idea. Maybe tiba-tiba they build the apartment there. Okay, 2 years ago, no problem. But 2 years later, apartment built, then a lot of people to the apartment, then you create the traffic. So that's why we have to update the data, collect more data. Selain kekurangan data, keadaan kenderaan berat yang melebihi had turut boleh menjadi salah satu faktor utama berlakunya isu jalan berlubang. Bila ada hole berlaku tu, mereka tak ambil tindakan yang serta-merta ataupun mereka gagal detect tu, perlu lama. Satu minggu, dan masa 1 minggu tu dia akan jadi besar. Sebab apa? Sebab kereta lalu. Prof. Law juga berkata, antara solusi yang terbaik dalam mengurangkan kadar jalan berlubang ialah dengan teknologi. Tambahnya lagi, kecerdasan buatan atau AI boleh digunakan bagi mengenal pasti kemalangan dengan lebih cepat dan mengurangkan risiko maut. All these problems can be solved by using the more advanced technology, research. There is a technology in other country, they have the special machine to pace the route. Okay, but they do it correctly. It's not like what we did is that we just tampar saja. So eventually, we created a system. The system will tell us that where is the accident, and the information will send to our handphone immediately. Okay, and this is AI. It check automatically. Bila dia ada dia spotted accident, dia terus masuk saya punya WhatsApp group. I will receive it. Menurut Jurutera Jalan Jabatan Kejuruteraan Bandaraya Diraja Kelang, Mardiana Bestian, teknologi AI masih belum digunakan dalam jabatan tersebut sebagai teknologi yang boleh menambah mutu perkhidmatan jabatan tersebut. Ni AI ni belum ada lagi lah dekat MBDK, tapi kita ke arah tu. Kita ada buat inventory, kita nak daftarkan semua jalan-jalan dan juga perabot-perabot jalan lah, termasuk longkang, lampu, bonggol, aksesori jalan lah, papan tanda, kita akan masukkan dalam satu sistem. So kita ke arah tu lah, ke arah AI. So bila dah ada sistem ni, baru kita boleh mewujudkan AI tu.
isu jalan berlubang di Kelang bukan sekadar masalah infrastruktur tetapi soal nyawa yang dipertaruhkan setiap hari. Sepanjang 3 episod ini, kita dapat melihat pertubuhan antara kekangan bajet yang dihadapi oleh MBDK dengan persepsi rakyat yang melihat kelewatan itu sebagai satu pengabaian. Seperti yang ditegaskan oleh Prof. Madya Dr. Law Teck Hua, ketiadaan teknologi baru untuk memantau kerosakan secara automatik menyebabkan pihak berkuasa hanya bertindak secara reaktif. Tanpa sistem pintar, tindakan perbaikan akan terus ketinggalan di belakang aduan rakyat yang kian meningkat. Sudah tiba masanya sistem pengurusan berubah demi keselamatan awam. Jangan biarkan aduan sekadar menjadi angka, sementara nyawa terus menjadi galang gantinya. Saya Danish Khair untuk laporan khas Journalism UiTM Shah Alam.